오늘은 전도학교의 비전입니다. Hari ini ada visi dari sekolah penginjilan. 성경의 비전이 전도학교의 비전입니다. Visi dari Alkitab itu adalah visi dari sekolah penginjilan. 하나님의 비전이 우리 전도학교의 비전입니다. Visi dari Tuhan itu adalah visi dari sekolah penginjilan. 그래서 전도학교를 통해서 하나님의 비전을 성도들에게 가르쳐야죠. Lewat sekolah penginjilan ini kita harus mengajar visi dari Tuhan. 우리 자녀들에게 하나님의 비전, 성경의 비전을 가르쳐서 왜 살아야 되는지 알아야 되겠죠. Kepada anak kita, cucu kita harus mengajari visi dari Alkitab dan visi dari tujuan dari hidup kita. 모든 성도들은 하나님의 비전을 위해서 살아야 되는 거죠. Jadi semua jemaat itu harus hidup sesuai dengan visi dari Tuhan. 근데 대부분 성도들이 하나님의 비전이 뭔지 모릅니다. Dan rata-rata jemaat itu mereka tidak tahu visi dari Tuhan itu apa. 왜 하나님은 오늘도 역사하시는가? Kenapa Tuhan tidak bekerja? Mereka cuma 왜 begitu. 오늘도 해가 뜨고 해가 지는가? Tapi mereka tidak tahu apa alasannya hari ini Tuhan akan menerbitkan matahari dan terbenamkan matahari. 왜 우리를 오늘 살려주셨는가? Dan hari ini untuk apa kita dihidupkan? 왜 우리에게 총회를 주셨는가? Jadi untuk apa Tuhan memberikan kita kepada kita sinode itu? 왜 교회를 주셨는가? Untuk apa kita diberikan gereja? 하나님의 목적은 뭡니까? Jadi tujuan dari Tuhan itu apa? 생명이죠. Sebenarnya itu adalah hidup. 죽은 영혼 살리는 것입니다. Adalah menghidupkan roh yang sudah mati itu. 그럼 그 하나님의 비전은 무엇입니까? Jadi kalau gitu kita harus tahu visi dari Tuhan itu apa. 하나님의 궁극적인 목표는 무엇입니까? Jadi apa tujuan sebenarnya dari Tuhan? 세계복음화입니다. Adalah untuk penginjilan ke seluruh bangsa. 세상의 모든 사람이 이 복음을 듣는 것이 하나님의 궁극적인 목표입니다. Tujuan utama dari Tuhan adalah supaya seluruh bangsa, seluruh manusia di dunia ini mendengar firman Tuhan. 그것 때문에 하나님이 교회를 세웠죠. Jadi untuk itu, dengan tujuan itu Tuhan mendirikan gereja. 그것 때문에 목사를 세운 거죠. Dan untuk tujuan itu juga dibangkitkan banyak pendeta. 그래서 우리는 그것 때문에 전도 학교를 해야 하는 거죠. Makanya untuk itu juga tujuan kita harus begitu untuk untuk membuka sekolah penginjilan ini. 이 전도 학교의 비전은 성경의 비전입니다. Dari visi dari sekolah penginjilan ini adalah visi sesuai dengan 이 Alkitab. 전도 학교의 비전은 세계복음화입니다. Jadi visi sekolah penginjilan itu adalah untuk penginjilan ke seluruh bangsa. 저는 그 믿음을 갖고 지금 메시지를 하는 겁니다. Jadi pendeta mempunyai iman seperti itu untuk memberikan kepada saudara. 하나님은 우리가 전하는 이 말씀을 통해서 세계를 복음화하기를 원하십니다. Tuhan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan pesan atau firman hari ini yang kita bawa itu untuk penginjilan ke seluruh dunia. 저는 그 믿음을 가지고 지금 이 메시지를 합니다. Pendeta mempunyai iman seperti itu untuk memberikan pesan ini kepada saudara. 이 말씀 듣는 여러분을 통해서 하나님은 지금도 세계를 복음화하고 계십니다. Jadi Tuhan juga sesuai dengan hari ini yang duduk di sini yang mendengar firman ini Tuhan akan bekerja melalui dia untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 마태복음 24장 14절을 봅시다. Ayo kita akan baca bersama Matius pasal 24 ayat 14. 제자들이 예수님에게 물었습니다. Waktu itu murid-murid bertanya kepada Yesus, 이 마지막 때에 어떤 일이 일어나겠습니까? waktu hari kiamat itu apa yang akan terjadi? 그러니까 이 세상에 여러 가지 이 난리와 전쟁이 일어날 것이다. Dan di sini ada memberitakan akan terjadi banyak malapetaka atau peperangan di dunia ini. 서로 사람들을 미워하고 죽이고 배반할 것이다. Dan orang-orang akan saling membenci dan saling membunuh. 사람들이 사랑이 식어질 것이다. Dan juga mereka akan kehilangan cinta kasihnya. 그러나 아직 끝은 아니다. Tetapi itu bukan kesudahannya. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파될 것인데 그제야 끝이 올 것이다. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 하나님의 역사의 끝의 기준입니다. Kita harus mempunyai pedoman dari kesudahan dari Tuhan itu apa? 그때는 예수님이 재림하실 것이다. Dan kesudahan sesuai dengan Alkitab itulah saatnya Yesus akan datang lagi. 이것이 인류 역사의 시간표입니다. Ini adalah sejarah untuk selama zaman itu. 성경에만 나와 있습니다.
hanya tercantum di dalam Alkitab. 우리 신앙의 기준은 성경입니다. Karena pedoman dari iman kita adalah Alkitab. 제자는 이 말씀을 믿습니다. Jadi sebagai murid Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya. 그래서 우리는 이 말씀에 순종하는 것입니다. Makanya kita taat kepada firman Tuhan. 예수님이 마지막 승천하시면서 또 말씀하셨습니다. Di waktu Tuhan yang terakhir untuk meninggalkan dunia ini, dia memberikan pesan juga. 사도행전 1장 8절에 Adalah sesuai dengan kisah para rasul pasal 1 ayat 8. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받을 것이다. Hanya ketika Roh Kudus datang ke kamu, kamu akan mempunyai kuasa. 그 권능으로 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Sesuai dengan kuasa yang saudara terima, saudara akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. 자, 이 전도학교의 비전은 세계복음화입니다. Jadi visi sekolah penginjilan itu adalah penginjilan sampai ke seluruh dunia. 자, 전도학교가 무엇입니까? Jadi sekolah penginjilan itu apa? 구약 시대부터 전도학교가 있었습니다. Sesuai zaman perjanjian lama itu sudah ada sekolah penginjilan. 어디에 있습니까? Di mana? 신명기 6장을 봅니다. Berada di dalam Ulangan. 여러분 신명기 6장을 꼭 찾아보시기 바랍니다. Saudara harus membaca Ulangan pasal 6 1절부터 9절까지입니다. dari ayat 1 sampai 9 kita baca bersama. 이스라엘 백성들이 가나안 땅 앞에 왔습니다. Itu dari zaman itu dari penduduk Israel itu mereka diantar sampai ke tanah Kanaan. 이제 요단 땅, 강만 건너가면 가나안으로 들어갑니다. Setelah mereka menyeberang sungai Jordan, mereka pergi ke Kanaan. 그때 하나님은 이스라엘 백성들을 모아놓고 다시 전도 학교를 시작한 겁니다. Dan di saat itu Tuhan membiarkan murid-murid Israel itu berkumpul dan belajar di dalam sekolah penginjilan. 가서 승리할 것이 틀림없기 때문에. Karena Tuhan memberikan mereka waktu mereka pergi, mereka pasti sukses. 가나안 땅을 정복할 것이 틀림없기 때문에. Dan mereka akan menaklukkan tanah Kanaan. 그 땅에 가서 어떻게 살아야 할까? Dan bagaimana cara hidup di tanah Kanaan? 하나님의 말씀을 기준 삼고 사는 법을 가르쳐 준 것이죠. Di sini adalah membiarkan mereka tahu peraturannya, bagaimana caranya supaya mereka bisa menerapkan hidupnya di Kanaan. 6장 1절에 보면 Di ayat 1 kita lihat, 같이 읽어봅니다. ayo kita baca bersama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 네, 가나안 땅에 가서 살아야 할 것을 말씀으로 미리 가르치는 거죠. Tuhan memberikan firman-Nya sebelum mereka pergi ke Kanaan untuk memberitahu bagaimana cara hidup di tanah Kanaan. 우리 전도학교는 우리 이 말씀을 앞으로 성도들이 세상에 나가서 살아야 될 그 말씀을 가르치는 것입니다. Jadi sekolah penginjilan ini adalah kita mengajar kepada jemaat bagaimana mereka setelah keluar ke dalam terjun ke dunia, bagaimana cara hidup mereka. 2절을 보죠. 2절을 보면 너와 내 아들과 내 손자들에게 평생에 행할 것을 가르치라. Dan ayat 2 kita bisa lihat, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. 그래서 이 전도학교는 우리 후손들이 말씀대로 살아야 할 것을 가르치는 곳입니다. Jadi sekolah penginjilan ini adalah mengajar kepada anak cucu kita bagaimana cara menjalankan hidup mereka. 3절에도 보면 그러면 네가 복을 받고 네가 크게 번성할 것이다. Dan ayat 3 itu dengarlah hai orang Israel, lakukan ini dan setia supaya baik kepadamu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 4절에는 보니까 그래서 내용이 우리 하나님 여호와는 오직 한 분 유일하신 하나님 여호와시다. Dan ayat 4 memberitakan hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 그래서 그 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑해라. Makanya ayat 5 itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. 말씀을 잊지 말고 명심해라. Ini adalah supaya kita tidak lupa dengan firman Tuhan dan supaya kita memperhatikannya. 자녀에게 부지런히 가르쳐라. Harus mengajar kepada anak cucu saudara. 이 말씀을 네 손목에다가 메어라. Dan ini memberitakan bahwa firman Tuhan itu juga harus ditempelkan di gelang tangan. 잊지 말도록.
Supaya jangan lupa. 말씀을 팔찌처럼 감고 다녀라. Berarti seperti gelang tangan supaya setiap hari membawa firman Tuhan. 이마에다가 붙여라. Dan juga menempel di dalam dahi. 그리고 문지방에도 붙여라. Dan juga menempel di tiang pintu, di tiang rumah. 예, 그래서 나가면서 들어가면서 말씀을 기억하도록. Supaya keluar rumah, masuk rumah bisa mengingat firman Tuhan. 이것이 우리 성도들이 살아야 할 전도자의 삶입니다. Ini adalah sebagai murid Tuhan itu cara hidupnya seperti ini. 이거는 지금부터 3,500년 전에 하나님이 모세를 통해 주신 말씀. Sebenarnya firman ini sudah diberitakan kepada Musa 3.500 tahun yang lalu. 그때는 글이 없는 때도 글을 잘 사람들이 글을 모르는 때도 하나님이 이렇게 가르쳐라. Sebenarnya di zaman itu mereka tidak ada huruf atau kata-kata, tetapi Tuhan sudah mengajar seperti itu. 지금 우리가 글을 다 알고 있어요. Tapi kita sekarang sudah mengerti huruf dan mengetahui huruf. 우리는 성경책도 있습니다. Dan kita juga ada Alkitab. 이걸 우리 자녀들에게 우리가 가르치지 않고. Makanya tapi kita tidak mengajar kepada anak 이 cucu kita. 말씀대로 가르치면 네 자녀들이 크게 번성할 것이다. Kalau kamu mengajar kepada anak-anak cucumu mengenai firman ini, anak kamu akan bertambah banyak. 이것이 전도 학교를 해야 되는 이유입니다. Ini adalah alasan kita melakukan sekolah penginjilan ini. 가나안 땅에 들어가서 행할 일이다. Ini adalah yang harus dilakukan di tanah Kanaan. 네 자녀들에게 가르쳐야 할 일이다. Kamu harus mengajar kepada anak cucu kamu. 이 말씀을 잊지 마라. Dan supaya kita tidak lupa dengan firman Tuhan. 이걸 계속 해야 되는 것이 전도 학교입니다. Kita lakukan ini terus-menerus. Ini adalah tugas sebagai sekolah penginjilan. 예수님이 이 땅에 오셔서 3년 동안 뭐 하셨습니까? Yesus waktu datang ke dunia ini 3 tahun itu melakukan apa? 12 제자를 세우셨습니다. Ada membangkit 12 murid. 70인 제자를 세웠습니다. Membangkit 70 murid. 예수님이 승천할 때 다 도망갔는데 120명 제자만 남아 있습니다. Waktu Yesus bangkit dan pergi waktu Yesus mati dan sudah pergi meninggalkan kita, hanya yang sisa 120 murid. 예수님이 살아계실 때 수만 명이 따라다녔어요. Waktu Yesus hidup itu yang mengikuti Yesus itu ribuan orang. 그러나 다 도망가고 120명 남았습니다. Tetapi waktu Yesus pergi, mereka hanya sisa 120 murid. 그러나 예수님은 당신의 사역을 실패했다고 말하지 않았어요. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membicara kepada muridnya bahwasan kamu itu sudah tidak sukses. 예수님은 완벽했습니다. Karena Yesus sudah sempurna. 지금도 많은 사람이 따라오지 않을지라도 우리는 예수님이 하신 이 제자들을 세우는 학교를 해야 합니다. Walaupun di sekolah penginjilan ini tidak ada banyak orang yang datang mengikuti, tetapi kalau kita sesuai dengan Yesus, kita harus melanjutkan terus. 초대교회는 어떻게 했습니까? Bagaimana dengan gereja mula-mula? 예, 성전에서 집에서 날마다 이 성경을 가지고 예수가 그리스도인 것을 가르치기를 그치지 않았다 그랬어요. Di gereja mula-mula itu setiap hari mereka tidak bosan-bosan untuk mengajar firman itu setiap hari. 교회에서 이 성경 학교를 계속 하니까 성도들이 배워가지고 집에 가서도 성경 학교를 했다. Karena di gereja mereka setiap hari belajar mengenai Alkitab, makanya sampai ke rumah mereka juga mengajar kepada anak cucu 이것이 mereka. 우리의 목표입니다. Ini adalah tujuan dari kita. 이것이 전도학교의 목표입니다. Ini adalah tujuan dari sekolah penginjilan. 여러분들이 여기서 배우는 이 말씀을 가지고 이 복음을 가지고 여러분들이 이제는 돌아가서 집에서 직장에서 학교에서 다른 사람에게 가르칠 수 있도록 Ya, hari ini saudara datang ke sini untuk belajar di sekolah penginjilan ini. Setelah saudara mengajar, kalian harus kembali kepada gereja saudara, rumah saudara, tempat kerja saudara, atau ketemu anak-anak saudara, harus mengajar kepada mereka. 사람들은 우리가 어떻게 바쁜데 그걸 하냐 그럼. Banyak orang bilang, kami ini sibuk, bagaimana bisa melakukan tugas ini? 2000년 전 갈릴리 사람들이 했습니다. Di 2000 tahun yang lalu orang Galilea itu melakukan ini. 지금은 인터넷도 있습니다. Sekarang ada internet juga. 스마트폰 다 들고 다닙니다. Dan semua orang mempunyai handphone juga. 이걸 가지고 지금 말씀은 안 가르치고 다른 것만 하고 있다 이 말이에요. Mereka walaupun mempunyai gitu banyaklah, tetapi mereka tidak mengajar firman Tuhan, tetapi mengajar yang lain. 우리 아이들이 아무 복음을 전할 수가 없다. Makanya membuat anak-anak kita itu tidak bisa melakukan penginjilan. 이건 사탄이 원하는 것이. Ini adalah kemauan dari setan. 우리 교회의 미래가 망하는 거지요. Ini adalah untuk merusak atau memusnahkan gereja kita. 2000년 전 갈릴리 사람들이 했는데 왜 우리가 못합니까? 2000 tahun yang lalu orang Galilea itu melakukan, kenapa kita tidak bisa melakukan? 사도 바울이 뭐 했습니까? Dan Paulus berbicara apa? 가는 곳마다 회당으로 가서 이 성경학교를 했습니다. Dan Paulus itu
di tempat rumah ibadah yang beliau kunjungi, beliau lakukan terus. 데살로니가에 가서도 회당에 갔습니다. Di gereja Tesalonika mereka juga mengajar firman Tuhan. 고린도에도 회당으로 갔습니다. Dan di Korintus juga pergi ke rumah ibadah untuk mengajar. 19장 8절에 보면 에베소에서도 회당으로 갔습니다. Dan sesuai dengan Kisah Rasul pasal 19 ayat 8 itu, di Efesus juga mereka mengajar firman Tuhan. 바울이 어떻게 전도 운동을 했습니까? Bagaimana Paulus melakukan penginjilan ini? 가는 곳마다 성경학교를 했다. 가는 곳마다 전도학교를 했다. Di tempat yang dikunjungi Paulus itu semua membuka sekolah penginjilan. 그래서 바울에게 이 배운 성도들이 바울이 떠나고 나면 바울 대신에 이 전도학교를 했다니까요. Makanya di tempat-tempat Paulus mengunjungi itu dan membuka sekolah penginjilan ini, setelah Paulus meninggalkan tempat ini, murid-muridnya yang melanjutkan. 제가 여러분에게 영상으로 이 전도학교를 하고 있습니다. Dan sekarang pendeta melakukan sekolah penginjilan ini lewat video klip ini. 이 말씀 듣는 여러분이 저를 따라서 배워서 전도학교를 해야 합니다. Makanya sesuai dengan yang saudara belajar, yang dari sini saudara harus juga membuka sekolah penginjilan di tempat yang 교회마다 saudara 해야 pergi. 합니다. Maka setiap gereja harus membuka ini. 그래서 온 성도들이 집에 가서 할 수 있도록 Supaya seluruh jemaat waktu mereka kembali ke rumah bisa melakukan tugas ini juga. 학교마다 할 수 있도록 Supaya setiap sekolah bisa melakukan tugas ini juga. 직장마다 이 전도학교가 되어지도록. Dan setiap tempat kerja saudara itu juga bisa melakukan sekolah penginjilan ini. 단순히 전도를 하는 게 아닙니다. Bukan saja penginjil aja, 지속할 전도 학교를 하는 것입니다. yaitu menginjil yang berlanjutan. 초대교회는 성도들이 다 그랬습니다. Dan gereja mula-mula itu semua jemaat melakukan tugas ini. 2000년 전 사람들은 했습니다. 2000 tahun yang lalu, orang yang 2000 tahun yang lalu itu melakukan tugas ini. 그리고 못 갈 때는 편지를 썼습니다. Kalau tempat yang kita tidak bisa kunjungin, mereka mengirim surat. 그 신약 성경에 있는 14권의 서신서가 바로 바울이 전도 학교를 위해서 보낸 편지입니다. Di dalam perjanjian baru itu 14 surat yang tertera di dalam perjanjian baru itu adalah surat yang dikirim Paulus kepada gereja-gereja sekolah penginjilannya. 그때는 편지가 컸습니다, 부피가. Sebenarnya waktu zaman itu kalau surat itu bisa berbentuk sangat besar dan berat. 로마로 베베라는 여자 집사가 이 편지를 안고 로마에 가서 전달을 했습니다. Jemaat BB itu dia membawa sampai ke Roma untuk memberikan surat itu kepada 그것이 jemaatnya. 로마서입니다. Dan akhirnya itu menjadi surat Roma. 온 성도들이 그 편지를 읽고 그들이 은혜 받고 나가서 전도한 것입니다. Semua jemaat membaca surat itu dan mereka pergi menginjil sesuai dengan pesan dari surat itu. 그때 편지를 읽고도 은혜를 받았어요. Di saat itu hanya lewat surat mereka menerima banyak anugerah. 지금은 우리가 영상으로 전도학교를 하는 거예요. Sekarang kita membuka sekolah penginjilan lewat video klip. 직접 여러분이 보고 따라하면 되는 것입니다. Supaya saudara lihat dan ikut saja. 자, 그러면 전도학교의 비전은 무엇입니까? Jadi sekarang visi dari sekolah penginjilan itu apa? 세계복음화입니다. Adalah penginjilan sampai ke ujung bumi. 성경에 어떻게 기록이 되어 있습니까? Di Alkitab itu tertera di mana? 하나님은 처음 인간을 창조할 때부터 세계복음화의 비전을 주셨습니다. Sesuai dengan di dalam Alkitab Kejadian 1 pasal 128 12 ayat 1 sampai 3 dan 처음부터 아담 하와에게. sesuai dengan Kejadian 1 ayat 8 itu semenjak zaman Hawa. 그리고 아브라함을 불러가지고 아브라함에게도 똑같은 비전을 줬습니다. Dan setelah itu memanggil Abraham juga, di Abraham juga memberikan visi yang sama. 이삭을 하나님께 바치고 이삭을 바치고 났을 때에도 똑같은 비전을 줬습니다. Waktu memberikan menyembah Ishak kepada Tuhan itu juga memberikan visi yang sama. 아담 하와에게 세계를 복음화할 비전을 주었습니다. Tuhan memberikan visi penginjilan ke seluruh bumi kepada Adam dan Hawa juga. 그래서 역사 속에 이 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 믿는 사람들이 세계를 정복했습니다. Makanya sesuai dengan sejarah, orang atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan itu mereka menaklukkan dunia. 파푸아에도 벌써 140년 전에 150년 전에 그 선교사님들이 와가지고 여러분에게 복음을 전했습니다. Di Papua ini sebenarnya sudah terima Injil itu semenjak 1150 tahun yang lalu kepada orang-orang penduduk di Papua. 유럽 사람들은 이 하나님 말씀을 깨닫고 믿고 실천해서 세계를 정복하게 됩니다. Orang Eropa itu setelah mereka menerima firman Tuhan, mereka percaya, mereka menjalankannya. 3년 전에 마노카리에서
그 선교 대회 할 때 어떤 신학자라고 신학교 교수라고 하면서 저에게 질문을 했습니다. 3 tahun yang lalu waktu kita berkunjung ke Manokwari, ada satu dosen, dia bertanya kepada kita, 왜 한국은 파푸아보다 20년이나 늦게 복음을 받았는데 우리나라보다 잘 사는 나라가 되었느냐? sebenarnya Korea itu sebenarnya 20 tahun atau 30 tahun yang menerima firman itu lebih belakangan, tetapi kenapa Korea itu bisa lebih maju dari kami? 원인이 뭐라고 생각해요? Jadi alasannya itu apa? 저에게 질문을 했습니다. Itu dosen itu bertanya kepada kita. 제가 답을 했습니다. Dan pendeta menjawab, 우리 교회는 지하실에다가 조그맣게 교회를 개척하면서부터 선교 헌금을 시작했습니다. pendeta memberikan sedikit saksi bahwa waktu gereja kami yang kecil semenjak di basement itu, kami sudah melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 그리 조그마한 지하에 교회를 세워놓고 저는 세계를 다니면서 선교하기 시작했습니다. Dan sebenarnya itu kita sudah memberikan pemberian untuk penginjilan ke seluruh dunia itu semenjak itu, dan pendeta juga sudah mulai menginjil ke seluruh dunia. 저뿐만 아니라 한국에 있는 대부분의 교회들은 아무리 가난해도 선교비를 모아서 선교사를 보내고 선교하는 것을 당연하게 생각합니다. Bukan pendeta saja, tetapi rata-rata pendeta di zaman itu mereka memberikan persembahan, walaupun kecil mereka memberikan persembahan untuk penginjilan itu, mereka memikir itu seharusnya. 그랬더니 그분이 나머지 대답을 하셨어요. Dan akhirnya dosen itu sisanya beliau jawab sendiri. 그래서 그 선교를 하도록 하나님이 한국을 축복하셨군요. Dan beliau menjawab bahwasan kenapa Tuhan memberikan berkat kepada Korea, karena Korea mulai melakukan penginjilan. Tuhan memberkati orang yang melakukan tugas Tuhan untuk penginjilan seluruh dunia. 그것이 한국과 우리 파푸아의 차이입니다. Itu adalah perbedaan antara Korea dan Papua. 우리 파푸아도 선교해야 합니다. Makanya Papua juga harus melakukan penginjilan ke seluruh 그래서 dunia. 제가 아민. Dan beliau harus begitu. Jadi pendeta menjawab amin. 하나님의 비전은 세계복음화입니다. Visi dari Tuhan itu adalah penginjilan ke seluruh dunia. 그래서 세계복음화하는 개인을 축복할 수밖에 없어요. Jadi kalau secara pribadi melakukan penginjilan ke seluruh dunia, Tuhan akan memberikan berkat kepada orang itu. 세계복음화하는 교회를 축복할 수밖에 없어요. Kalau gereja melakukan penginjilan ke seluruh dunia, Tuhan akan memberkati gereja itu. 여러분의 자녀들이 정말로 복받기를 원한다면 Jadi kalau saudara ingin anak cucu saudara diberkati, 공부도 많이 시켜야 되겠지만 walaupun saudara harus mensekolahin mereka, 세상에서 성공도 해야 되겠지만 walaupun mereka ada sukses di dunia ini, 세계복음화 할 줄 모른다면 하나님 앞에게는 아무 축복이 안 됩니다. tapi kalau mereka tidak tahu untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia, itu tidak bisa memuliakan nama Tuhan. 성경은 처음부터 우리에게 세계복음화를 약속했습니다. Dari Alkitab itu semenjak awalnya memberikan visi kepada kita untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 요셉이 왜 애굽으로 팔려갔습니까? Yusuf kenapa dijual ke Mesir? 애굽이 세계를 정복할 때입니다. Karena Mesir itu ada tempat untuk menaklukkan dunia. 그곳에 복음이 들어가야 되기 때문에. Karena di Mesir itu harus didatangin Injil. 하나님은 요셉을 노예로 팔려가서 거기서 총리가 돼서 세계 사람들에게 하나님이 여호와인 것을 알린 것입니다. Jadi Yusuf dijual menjadi budak ke Mesir itu supaya lewat Yusuf itu semua orang di Mesir itu bisa mengetahui atau seluruh dunia mengetahui bahwa mengenai Tuhan. 노예도 세계복음화에 쓰임 받을 수 있습니다. Makanya walaupun kita dijual sebagai budak, kita juga bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 모세는 이스라엘 백성들을 데리고 애굽에서 출애굽했습니다. Musa itu membawa Israel itu keluar dari tanah Kanaan. 그래서 이 소문이 전 세계에 난 겁니다. Dan akhirnya berita ini sampai ke seluruh dunia. 노예로 잡혀간 사람도 세계복음화 하는 것입니다. Orang yang sudah ditangkap menjadi budak itu juga melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 예, 포로 시대에도 그랬습니다. Dan di zaman tahanan juga melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 왜 바벨론에 포로를 보냈습니까? Kenapa dikirim menjadi tahanan di Babylon? 바벨론이 세계를 지배하고 있었기 때문에. Karena di zaman itu Babylon yang menaklukkan dunia. 그곳에 여호와께서 하나님인 것을 알리게 하시려고. Untuk memberitahukan bahwa Yahwa itu adalah Tuhan. 그래서 하나님은 포로 시대에 이사야에게 말씀하셨어요. Dan di zaman tahanan itu Tuhan memberitakan kepada Isaya, 포로지만은 일어나 빛을 발하면 열방이 너에게로 돌아올 것이다.
Walaupun mereka sebagai tahanan, kamu harus bangkit dan bersinar dan akan memberitakan firman ini ke seluruh dunia. 파푸아가 세계복음할 수 있습니다. Jadi Papua bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 일어나 빛을 발하기만 하면. Kalian harus bangkit dan bersinarlah. 이것이 우리 전도학교의 비전입니다. Ini adalah visi dari sekolah penginjilan. 여러분이 세계복음할 수 있습니다. Saudara bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 2000년 전 갈릴리 사람들이 했습니다. 2000 tahun yang lalu orang Galilea itu melakukan tugas ini. 지금 3000년 전에 포로로 잡혀간 사람들이 했습니다. Dan 3000 tahun yang lalu mereka yang dibawa tahanan itu juga melakukan tugas ini. 3500년 전에 노예로 끌려간 사람도 세계를 복음하였습니다. 3500 tahun yang lalu orang yang dijual menjadi budak itu juga melakukan tugas ini. 오직 성령으로, 오직 권능으로. Hanya Roh Kudus, hanya kuasa. 우리가 기도만 하면 마음만 먹으면 성령께서 능력으로 우리와 함께 하실 것이다. Kalau kita benar-benar menekatkan hati untuk melakukan tugas ini, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya dan kuasanya. 세계복음하는 하나님의 일입니다. Sebenarnya penginjilan ke seluruh dunia itu adalah tugas dari Tuhan. 우리가 하는 것이 아닙니다. Bukan kita yang lakukannya. 우리가 마음만 먹으면, Asalkan hati kita mempunyai 하나님의 hati itu. 비전을 믿기만 하면, Kita hanya percaya kepada visi dari Tuhan 그 itu. 비전 속으로 들어가기만 하면 Asalkan kita masuk ke dalam visi Tuhan. 내 수준이 아닌 성령의 능력으로, Bukan kemampuan kita tetapi kekuatan dari Roh Kudus. 내 능력이 아닌 하나님의 능력으로 Bukan kekuatan dari kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. 되게 할 것이다. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi saksi. 아멘. Amin. 아까 우리는 성경을 읽었습니다. Dan tadi kita sudah membaca firman Tuhan. 언제 세상의 끝이 옵니까? Kapan itu hari kiamatnya? 전쟁이 일어나고 난리가 일어나도 아닙니다. Walaupun ada peperangan, ada penderitaan, malapetaka, itu bukan yang terakhir. 하나님의 비전은 세계복음화입니다. Tapi visi dari Tuhan itu adalah penginjilan sampai ke ujung bumi. 모든 사람이 이 천국 복음을 듣게 될 때까지. Sampai seluruh bangsa mendengar firman Tuhan ini. 그래서 예수님이 승천하시기 전에 또 명령하신 것입니다. Dan di waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라. Kamu pergilah seluruh bangsa untuk mencari murid. 제자는 누구입니까? Dan murid itu siapa? 신앙의 기준이 성경인 사람. Orang yang mempunyai pedoman iman sesuai dengan Alkitab. 말씀 따라가는 제자. Orang yang mengikuti firman Tuhan. 말씀에 순종하는 제자를 삼아라. Orang yang taat kepada firman Tuhan. 천하 만민에게 가서 이 복음을 전해라. Dan pergilah seluruh dunia untuk memberitakan Injil ini. 믿는 자에게는 표적이 따를 것이다. Orang yang percaya Tuhan akan memberikan keselamatan. 그게 보좌에 앉으신 주님이 너희와 함께 할 것이다. Dan Tuhan yang duduk di tahta di surga itu akan bersama dengan kamu. 어디에도 우리 보고 하라는 데가 없습니다. Di sini enggak, di dalam Alkitab itu tidak ada bicara kamu yang lakukan. 하나님이 하시겠다 그랬어요. Di sini membicarakan Tuhan yang melakukan. 하나님이 약속했습니다. Tuhan yang memberikan janji. 우리 할 일은 믿는 일밖에 없습니다. Yang kita lakukan adalah percaya. 기독교는 행위 종교가 아닙니다. Kristen itu bukan agama yang sesuai dengan perlakuan kita. 믿음의 종교입니다. Tetapi Kristen itu adalah sesuai dengan imannya. 하나님의 약속을 믿습니다. Kita percaya kepada janji 하나님의 dari Tuhan. 능력을 믿습니다. Kita percaya dari kekuatan dari 하나님의 Tuhan. 말씀을 믿습니다. Kita percaya kepada firman Tuhan. 그러면 네 믿음대로 될 것이다. Jadi kalau kamu percaya, Tuhan akan bekerja sesuai dengan iman kamu. 우리 보고 하라는 게 아니라 믿으라는 거예요. Di sini nggak ada yang bicara suruh kamu yang lakukan, tetapi hanya percaya. 하나님의 비전이 세계복음화라는 사실을 믿고 살아라. Kita hanya percaya dan hidup sesuai dengan kita percaya bahwa visi dari Tuhan itu adalah penginjilan. Jadi kita ikut dan percaya saja. 우리는 그 하나님의 자녀이기 때문입니다. Karena kita ini adalah anak Tuhan. 자, 그러면 인도네시아 전도학교의 비전은 무엇입니까? Jadi visi sekolah penginjilan Indonesia itu apa? 여러분이 인도네시아에 살고 있다면 Saudara hidup di Indonesia. 이 하나님의 비전이 인도네시아 비전이어야 합니다. Jadi visi dari Tuhan itu harus menjadi visi dari Indonesia. 그래서 모든 민족으로 제자를 삼아라. Makanya pergilah seluruh bangsa untuk mencari murid. 우리의 목표는 이 참 제자 한 사람입니다. Tujuan kita adalah mencari murid sejati, walaupun satu orang saja. 여러분 한 사람이면 됩니다. Asalkan satu orang yang bangkit itu sudah bisa. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Itu Tuhan Yesus yang langsung berbicara. 너희가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 될 것이다. Jika kamu percaya atau berdalam di dalam firman-Ku, kamu adalah murid sejatiku. 무리스 스자띠 있고 Murid sejati. 무리스 스자띠. 여러분 한 사람이면 됩니다. Asalkan saudara satu orang saja. 오랑 사자? Satu orang. 사또 오랑.
여러분 한 사람이면 됩니다. Akan satu orang saja sudah cukup. 왜냐하면 하나님은 하실 수 있기 때문에. Karena Tuhan yang melakukan, Tuhan bisa 우리는 melakukan. 연약하지만 하나님은 연약하지 않습니다. Kita ini lemah, tapi Tuhan tidak lemah. 예수스 di mana? Yesus di mana? 네 hatiku. Di hatiku. 그렇습니다. Benar. 우리 안에 예수님 계시기 때문에. Karena di dalam diri hati kita ada Tuhan Yesus. 예수님은 연약하지 않습니다. Tuhan Yesus itu tidak lemah. 예수님은 무능하지 않습니다. Tuhan itu bukan tidak punya kekuatan. 예수님은 창조자입니다. Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Beliau Maha Kuasa. 예수님은 무엇이든지 하실 수 있습니다. Yesus bisa melakukan seluruh masalah. 그래서 참 제자가 누구입니까? Jadi murid sejati itu siapa? 여러분의 모든 신앙의 기준이 성경인 사람. Ada satu orang itu adalah pedoman iman adalah Alkitab. 그래서 날마다 성경을 배우고 확신하는 성경학교를 해야 돼요. Adalah setiap hari belajar Alkitab dan menjadi yakin. 그래서 확인해야 됩니다. Dan setiap hari mereka harus mencari yakin. 내가 바르게 살고 있는지, Apakah hidup sesuai dengan Alkitab? 바르게 믿고 있는지, Apakah saya percaya sesuai dengan Alkitab? 나는 오늘 무엇을 위해 살아야 하는지, Hari ini saya hidup untuk apa? 어떻게 살아야 하는지, Bagaimana cara jalan hidup saya? 말씀을 배우고 확인하고 확신하는 일을 계속해야 합니다. Kita cari tahu lewat Alkitab, kita belajar menjadi yakin dan ikut. 성경의 기준은 무엇입니까? Jadi pedoman dari Alkitab itu apa? 다른 거 하면 안 돼요. 예수가 그리스도시다. Pedoman Alkitab itu tidak boleh yang lain, hanya Yesus adalah Kristus. 인간의 모든 문제를 십자가에서 해결하셨다. Segala masalah manusia itu sudah diselesaikan di salib. 부활하신 예수님이 지금도 성령으로 내 마음속에 계신다. Yesus Kristus yang sudah bangkit itu sudah datang dengan Roh Kudus bersama kita di dalam hati kita. 누구든지 예수 믿으면 모든 문제 해결받습니다. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mereka akan bebas dari seluruh masalah. 사탄에게서 해방을 받습니다. Bebas dari setan, 죄에서 해방을 받습니다. bebas dari dosa, 지옥에서 해방을 받습니다. bebas dari neraka, 우리에게 영생을 주셨습니다. dan memberikan hidup kekal kepada kita. 이 그리스도만을 전할 수 있는 사람, Hanya orang yang bisa memberikan Injil mengenai 그 Kristus. 사람이 참 제자입니다. Orang itu adalah murid sejati. 그 그리스도를 믿기만 하면 구원 얻는 생명, Asalkan percaya kepada Tuhan Yesus itu kita mendapat hidup sejati. 이것이 성경의 목적입니다. Itu adalah tujuan dari Alkitab. 이것이 하나님의 Itu 목적입니다. adalah tujuan dari Tuhan. 이것이 교회의 Ini 목적입니다. adalah tujuan dari gereja. 우리 성도의 목적입니다. Itu adalah tujuan dari seluruh jemaat. 이걸 믿는 사람이 무리트 스자띠입니다. Orang yang percaya sesuai dengan pedoman ini itu adalah murid sejati. 아멘. Amin. 전도학교에서는 그 제자 한 사람을 세우려고 하는 겁니다. Sekolah penginjilan tujuan utama adalah untuk membangkit walaupun satu orang murid saja. 이 말씀 듣는 여러분 한 사람이면 됩니다. Saudara yang mendengar firman ini yang bangkit. 예수님이 우리에게 무거운 짐을 준 것이 아닙니다. Tuhan tidak memberikan pikulan yang berat kepada kita. 하나님의 목적이 무엇인지 믿기만 하라는 거예요. Hanya mengharapkan kita percaya kepada tujuan dari Tuhan 그러면 itu. 성령께서 하시겠다 이 말. Dan yang bekerja itu adalah Roh Kudus. 이것이 성경을 기록한 목적이다. Itu adalah tujuan dari mencatat Alkitab itu. 신앙의 기준이 성경인 사람, Orang mempunyai pedoman iman sesuai dengan Alkitab. 성경의 기준이 그리스도인 사람, Orang yang percaya pada pedoman dari Alkitab itu adalah Kristus. 성경의 목적이 영혼 구원인 사람. Ya, tujuan dari Alkitab itu adalah setiap orang percaya mendapat keselamatan kekal. 성경의 비전이 세계복음의 사람. Jadi visi dari Alkitab adalah penginjilan sampai ke ujung bumi. 예수님이 마지막 하신 말씀이죠. Ini adalah firman yang terakhir 오직 diberikan 성령이 Tuhan 너에게 Yesus 임하시면 kepada kita. 권능 받고 예루살렘 유대 사마리아 땅끝까지 이르러 증인이 되라고 하지 않고 되리라. Di sini sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, ketika Roh Kudus datang kepada kamu akan mendapat kuasa menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bukan suruh kamu harus menjadi, tapi akan menjadi. 이 말씀 듣는 여러분들이 한 사람이면 됩니다. Hanya satu orang yang percaya dan bangkit. 여러분이 들은 이 말씀을 여러분이 아는 사람에게 또 들려주면 됩니다. Asalkan firman yang saudara dengar hari ini kalian beritahukan kepada walaupun satu orang 그 saja. 사람이 또 다른 사람에게 들려주고 Dan lewat satu orang itu akan memberitahu kepada orang 또 lain 다른 lagi. 사람에게 들려주고 Dan kepada orang lain lagi. 이렇게 퍼져나가면 인도네시아 전체에 참 제자들이 일어나게 됩니다. Dengan cara begitu dan di Indonesia, seluruh Indonesia akan tersebar dan terinjil. 자, 그러면 하나님은 우리를 증인으로 쓰시는 것입니다. Jadi Tuhan akan memanggil kita menjadi saksi. 여러분 가정의 증인, Menjadi saksi di keluarga, 여러분 친구와 이웃의 증인, kepada teman-teman. 여러분이 교회에 돌아가서 여러분 아는 성도들에게
가르쳐 줘야 됩니다. Dan juga kembali ke gereja, menjadi saksi di gereja dan ketemu kepada jemaat untuk mengajar apa yang saudara belajar. 아직 여러분이 말하기 어려우면 이 메시지를 계속 전달을 하세요. Kalau saudara tidak bisa memberitakan langsung, saudara akan bisa memberikan video klip ini kepadanya untuk 그리고 이 mendengar. 메시지를 듣고 서로 포럼하세요. Dan setelah mendengar firman ini, saudara lakukan forum atau sharing bersama. 그리고 서로 기도 제목을 나누세요. Dan saudara harus membagi judul dari doa saudara 이제 semua. 우리가 어떻게 살아야 되는지 전도 계획을 세워보세요. Dan saudara coba membuat suatu rencana bagaimana cara untuk menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan. 그렇게만 하면 성령께서 역사하십니다. Kalau dengan begitu, Tuhan Roh Kudus akan bekerja lewat saudara. 믿기만 하면 성령이 역사하십니다. Asalkan saudara percaya, Tuhan akan bekerja. 세계복음화는 우리 일이 아닙니다. Itu bukan suruh kita yang lakukan. 우리는 할 수 없습니다. Kita tidak bisa. 하나님의 일입니다. Tetapi ini adalah kerja Tuhan. 하나님의 약속입니다. Ini adalah pesan atau janji dari 내가 Tuhan. 믿기만 하면 하나님이 하시는 일. Asalkan kita percaya, Tuhan yang bekerja. 하나님의 자녀가 하나님과 함께하는 비밀입니다. Itu adalah rahasia sebagai anak Tuhan yang Tuhan bersama dengan kita. 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. Sesuai Matius pasal 28 ayat 18-20, saya akan bersama kamu sampai ke akhir kesudahan dari bumi ini. 제가 어젯밤에 이 메시지를 준비했습니다. Kemarin malam pendeta mempersiapkan pesan hari ini. 자면서 꿈속에서 계속 설교했어요. 이 말씀 전한다고. Di dalam mimpi seperti sudah memberikan khotbah di dalam mimpi. 막 인도네시아 가가지고 여기저기 가가지고 막 이 말을 내가 하고 다니는 거야 지금. Bermimpi bahwa saya pergi ke Indonesia dan memberikan Injil ini ke setiap tempat yang kami kunjung. 여러분도 듣고 전하면 됩니다. Asalkan saudara dengar, saudara lakukan juga memberitakan kepada orang lain. 하나님의 꿈이 나의 꿈이 되는 사람. Jadi mimpi dari Tuhan itu menjadi mimpi kita. 하나님의 비전이 나의 비전인 사람. Jadi visi dari Tuhan itu menjadi visi kita. 하나님의 드림이 나의 드림인 사람. Jadi mimpi dari Tuhan itu menjadi mimpi kita. 아멘. Amin. 그 사람이 하나님의 자녀입니다. Orang seperti itu adalah benar anak Tuhan. 정상적인 하나님의 자녀입니다. Yang orang anak Tuhan yang sebenarnya. 특별한 사람이 아니고 정상적인 사람이야. Bukan orang spesial tetapi orang yang sebenarnya anak Tuhan. 이 하나님의 비전이 없는 사람들은 정상적인 하나님 자녀가 아닙니다. Kalau anak Tuhan yang tidak mempunyai visi ini, itu bukan anak sebenarnya, bukan anak Tuhan yang sebenarnya. 아멘. Amin. 그래서 여러분 가정이 여러분 때문에 살아나고 친구가 살아나고 교회가 살아나고 제자들이 일어나기를 바랍니다. Jadi mengharapkan saudara keluarga, teman gereja, lewat saudara semua akan terbangkitkan. 그래서 여러분 지역에서 노예가 연합해가지고 이 전도 학교를 할 수 있기를 바랍니다. Mengharapkan daerah saudara dan juga gabungan dari klasis juga membuka sekolah penginjilan ini. 그래서 인도네시아에 있는 3,000개 섬에다가 이 전도 학교 할 수 있는 제자를 파송해야 합니다. Makanya 3.000 pulau yang ada di Indonesia itu kita harus bisa berusaha untuk membangkit murid supaya bisa mengirim ke 3.000 pulau di Indonesia. 인도네시아에 사람 사는 섬이 3,000개입니다. Kami mendapat informasi bahwa di Indonesia 3.000 pulau yang sudah dikurumi oleh manusia. 이 3,000개 섬에 이 전도 학교 할 제자들이 흩어져야 합니다. Makanya kita dari sekolah penginjilan ini kita harus mengirim murid ke setiap pulau di Indonesia. 여러분 인근의 동남아에 여러 나라들이 있습니다. Di Asia Tenggara itu kita mempunyai negara-negara tetangga. 이제 여기까지 여러분 이 전도 학교를 여러분들이 전할 수 있기를 바랍니다. Dan mengharap saudara bisa menginjil ke negara tetangga kita semua. 지난번 우리 캐롬 가가지니까 그 캐롬 옆에 거기가 바로 파푸아 뉴기니더라고요. Kemarin kita berkunjung ke Kerom, di seberangnya itu adalah Papua New Guinea. 언젠가는 저보고 그 파푸아 뉴기니아를 가야 될 거라고 그러더라고요. Dan mereka juga meminta kita kalau ada kesempatan kita harus berkunjung ke Papua New Guinea juga. 언젠가 기회 되면 갈 것입니다. Dan kalau ada kesempatan kita akan ke sana 그러나 juga. 제가 못 가도 파푸아 뉴기니에 이 전도 학교 자료를 보낼 수 있어요. Walaupun kita kalau masih belum bisa pergi, saudara harus berusaha untuk mengirim video klip ini atau isi dari sekolah penginjilan ini ke Papua New Guinea juga. 그래서 파푸아 뉴기니에서 이 말씀 듣고 제자들이 모이면 제가 가서 훈련할 수 있습니다. Jadi kalau penduduk atau orang-orang di Papua New Guinea ini bisa mendengar firman ini dan supaya mereka sudah terkumpul, pendeta bisa ke sana untuk melatih mereka. 인도네시아 여러 섬들을 돌면서 우리가 이 전도 학교를 열 수 있습니다. Jadi kita bisa membuka sekolah penginjilan Indonesia di seluruh Indonesia. 자, 여러분 5 손가락 전도를 기억하십시오. Kalian harus ingat penginjilan 5 jari ini. 하나님은 누구십니까? Tuhan itu siapa? 하나님 떠난 세상은 무엇입니까? Dunia yang berpisah dengan Tuhan itu dunia bagaimana? 우리를 구원하러 오신 예수 그리스도는 누구입니까? Yesus Kristus itu
yang datang menyelamatkan kita itu dalam bentuk iman. 믿는다는 것은 무엇입니까? Percaya itu apa itu arti percaya? 영생은 무엇입니까? Jadi kekal abadi itu apa arti kekal 이 abadi? 복음을 온 세상 사람들이 다 듣도록 Kita harus memberikan penginjilan ini karena seluruh bangsa supaya setiap orang bisa mendengarnya kan. 이것을 전도학교라고 합니다. Itu adalah sekolah penginjilan. 여러분 자신이 준비를 해야 돼요. Makanya saudara harus mempersiapkan diri. 여러분끼리 서로 포럼할 수 있기를 바랍니다. Semoga saudara bisa melakukan forum bersama 하나님은 saudara 누구신가? semua. Tuhan itu siapa? 하나님 떠난 세상은 무엇인가? Dunia yang berpisah dengan Tuhan itu dunia dalam 예수 bentuk apa? 그리스도는 누구인가? Yesus Kristus itu siapa? 그를 믿는 것은 무엇인가? Jadi setelah percaya apa yang terjadi? 영생은 무엇인가? Jadi kekal abadi itu apa? 여러분 다시 설명할 수 있어야 됩니다. Saudara harus bisa menjelaskan. 하나님은 천지 만물을 창조하셨어요. Tuhan itu mencipta seluruh isi dari bumi 나무는 ini. 흙에서 물고기는 물에서. Tanah harus pohon harus hidup di dalam tanah dan ikan harus hidup di dalam 인간은 air. 하나님과 함께 사는 것이 생명입니다. Manusia harus hidup bersama dengan Tuhan itu baru mendapat kehidupan. 인간에게 세계복음화할 축복을 주셨습니다. Tuhan memberikan berkat kepada kita untuk melakukan penginjilan ke seluruh 그 dunia. 하나님의 비전을 품고 사는 사람이 참 행복한 사람입니다. Orang yang mempunyai visi sesuai dengan Tuhan itu adalah orang yang paling bahagia. 사탄의 유혹을 받고 죄를 짓고 하나님을 떠나서 멸망 가운데 빠졌습니다. Manusia yang digoda oleh Tuhan dan kita jatuh di dalam dosa. 이 땅의 모든 질병과 고통과 전쟁과 테러가 일어났습니다. Dan seluruh dunia ini didatangin peperangan malapetaka. 의인은 없는데 하나도 없이 모든 사람이 죄 가운데 빠져서 하나님을 떠났습니다. Di dunia ini tidak ada satu orang yang tidak berdosa, makanya semua orang itu jatuh dalam 우리 dosa. 스스로 하나님을 만날 수 없기 때문에 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Karena dengan upaya manusia itu kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, makanya Tuhan datang mencari kita. 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. Dan Tuhan mengirim anak tunggalnya Yesus Kristus kepada kita ke 죄 dunia ini. 없으신 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 피 흘려 죽으시고 Yesus yang tidak berdosa itu telah mati demi kita disalib 우리 모든 죄를 대속하셨습니다. dan telah menghapuskan atau melunasi semua dosa kita. 3일 만에 부활하신 예수님은 성령으로 지금 이 자리에 오셨습니다. Yesus yang telah mati dan telah bangkit setelah 3 hari telah datang dengan Roh Kudusnya di tempat ini. 지금도 여러분의 마음문을 두드리고 계십니다. Sekarang lagi mengetuk pintu hati saudara. 그 예수님을 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿기만 하면 지금 하나님의 자녀가 됩니다. Orang yang percaya kepadanya sekarang yang menerimanya akan menjadi anak Tuhan yang berkuasa. 예수님, 하나님 아버지 감사합니다. Dan terakhir kita mengucap Tuhan terima kasih. 저는 하나님을 떠나서 마귀에게 속아 살아온 죄인입니다. Saya ini orang yang berpisah dengan Tuhan yang hidup di dalam dosa. 나의 더러운 죄를 위해서 죄 없으신 예수님이 나 대신 십자가에 못 박혀 죽으시고 Yesus telah mati demi saya disalib. Yesus yang tidak berdosa itu telah mati demi dosa saya disalib. 나의 모든 죄를 용서하신 것을 믿습니다. Saya percaya semua dosa saya sudah diampuni. 부활하신 예수님, 지금 제 마음 문을 열겠습니다. Yesus yang telah bangkit itu sekarang saya akan membuka pintu hati saya dan menerimanya. 예수님 내 마음 속에 들어오세요. Yesus masuklah ke dalam hati saya. 내 마음 속에 오신 예수님, Yesus yang sudah datang di dalam hati saya. 영원히 떠나지 않고 나와 함께 하실 것을 믿습니다. Saya percaya tidak akan meninggalkan saya untuk selama-lamanya. 내 안에 계신 예수님 이름으로 Dengan nama Yesus Kristus yang di dalam hati saya. 사탄의 권세를 이기고 Saya bisa menang dari kuasa dari setan. 천사의 보호를 받고 Saya mendapat jagaan dari malaikat. 천국의 하늘나라의 축복을 누리며 Saya bisa menikmati berkat dari surga. 세계복음화 할 수 있는 영생을 주신 것을 감사합니다. Saya berterima kasih memberikan saya hidup kekal abadi untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 고마우신 예수님 이름으로 기도합니다. Saya berdoa dan berterima kasih dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 아멘. Amin. 이 5가지 손가락 전도를 오늘 또 여러분끼리 포럼을 해보시고 Jadi penginjilan 5 jari ini hari ini saudara juga harus mempraktikkan dan saudara harus melakukan forum bersama. 여기 기록한 성경 구절들을 여러분이 다 찾아서 노트에 쓰고 다음 주에 오실 때 써갖고 오시기 바랍니다. Dan ayat-ayat dan tertera di dalam papan tulis hari ini saudara harus kembali ke rumah atau di sana harus tulis, mencari tahu dan menulisnya setiap ayat. Dan 제 말을 기억하지 말고 하나님 말씀을 기억해요. jangan coba mengingat apa yang dikatakan pendeta, tetapi ingat kepada firman Tuhan. 목사의 말을 믿지 말고 하나님 말씀을 믿어야 합니다. Jangan percaya kepada kata-kata dari pendeta, tetapi percaya kepada firman Tuhan. 그 사람이 참 제자입니다. Orang seperti itu adalah murid sejati. 여러분이 참 제자이기를 주님의 이름으로 축복합니다. Tuhan, pendeta memberikan berkat atas nama Tuhan, saudara akan menjadi murid sejati. 하나님 인도네시아를 사랑하시고 축복하심을 감사합니다. Tuhan terima kasih, Tuhan mencintai Indonesia dan memberkati Indonesia. 하나님의 비전이
나의 비전되는 제자들이 참 제자들이 일어나게 하시니 감사합니다. Tuhan terima kasih visi dari Tuhan itu menjadi visi dari visi kami atau visi murid Indonesia. 이 말씀을 듣는 제자들이 참 제자로 서게 하셔서 Yang mendengar firman hari ini supaya mereka bangkit dan bisa menjadi murid sejati. 많은 교인들이 있지만 말씀에 관심 없고 Walaupun begitu banyak jemaat tetapi mereka tidak ada memikirkan firman Tuhan. 예수 그리스도에 대해서 관심이 없고 Dan mereka juga tidak pernah memikir siapa itu Yesus Kristus. 전도에 관심이 없고 Mereka juga tidak mau melakukan penginjilan. 세계복음화에 꿈이 없는 세상을 불쌍히 여기시고 Tuhan, kasihanlah kepada kami yang tidak mempunyai impian ke penginjilan ke seluruh dunia. 이 말씀 듣는 참 제자 한 사람을 통하여 Lewat satu orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, 저들의 가정이 살아나고 supaya keluarga mereka dihidupkan, 친구들과 이웃이 살아나고 teman dan juga tetangga bisa dihidupkan. 저희들이 다니는 교회가 일어나기를 기도합니다. Kami berdoa supaya gereja yang mereka pergi itu akan dibangkit. 지역마다 노예들이 전도할 수 있는 제자들로 일어나기를 원합니다. Setiap daerah atau kelasis atau gabungan mereka bisa dibangkitkan dalam 인도네시아 penginjilan. 3,000개 섬의 제자들이 파송되기를 원합니다. Semoga 3.000 pulau di Indonesia itu bisa dikirim penginjilan. 그래서 파푸아가 인도네시아가 이 시대의 세계를 복음화하는 나라가 되게 해 주시옵소서. Semoga berkatilah Papua supaya lewat Papua bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 축복하며 기도하옵나이다. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.